Zamislite da ustajete ujutru, a koleno vam je ukočeno, zglob škripi i već na samom početku dana osjećate da telo ne sluša kao nekada. Penjanje uz stepenice pretvara se u mali maraton, a čak i sedenje zna da bude neprijatno jer bol u zglobovima ne da mira. Mnogi od vas su mi pisali da ne mogu više da rade ni najjednostavnije stvari, da zakopčaju jaknu, da podignu kese iz prodavnice, da izađu do dvorišta. I znam, nije lako kad telo koje vas je služilo decenijama odjednom počne da vas usporava. Ali evo šta je zanimljivo, dok lekari često preporučuju tablete i kreme, priroda već vekovima nudi rešenja koja deluju tiše, ali snažno. Često nam odgovor stoji pred očima, u namirnicama koje svakodnevno vidimo, ali ih ne doživljavamo kao lek. Ono što vam danas donosim nije nikakvo čudo iz reklame, niti skupi suplement, već stari recept koji ljudi širom sveta koriste da ublaže bol u kolenima i zglobovima. Znam da mnogi od vas koji sada gledate već dugo trpite bolove. Možda ne možete da hodate duže od 10 minuta, možda vas noću budi bol u kolenima ili ramenima i to nije lako. Želim da znate da niste sami. Hiljade ljudi prolaze isto. Zato vas molim, napišite u komentaru odakle nas gledate, da vidimo koliko nas ima i da ohrabrimo jedni druge. Možda će baš vaša poruka dati snagu nekome ko se već predao. Zato vas pozivam da ostanete sa mnom do kraja videa. Pokazat ću vam recept koji se pravi za manje od 2 minuta, a može da donese olakšanje već u prvoj nedelji. Ako ste mislili da morate da trpite bol zauvek, vreme je da se uverite da postoji drugačiji put. Možda vam na prvu deluje obično, jer ga svi koristimo svaki dan, u salati, čorbi, na tiganju, ali crni luk je mnogo više od začina ili povrća koje daje ukus. On je pravo malo čudo prirode. U sebi sadrži posebne materije koje smiruju upalo u telu, a upravo upala je glavni razlog što zglob otiče, što koleno boli, što ne možete da savijete nogu kao ranije. Kada se ta upala smiri, bol se povlači i pokretljivost se vraća. Osim toga, luk poboljšava cirkulaciju, pa krv lakše dolazi do bolnih mesta i donosi hranljive materije koje obnavljaju tkiva. On deluje kao prirodni lek, bez hemije i bez nuspojava. Zato se u mnogim starim narodnim receptima luk koristio kao prva pomoć kod bolova i ukočenosti. Možda nije sladak kao voće, ali je saveznik koji ti jača zglobove iz dana u dan. Banana je voće koje mnogi od vas vole, jer je mekana, slatka i laka za jelo, nema koštice, nema kora koje bodu. Samo oljuštite i spremna je. Ali banana nije samo ukusna užina. Ona je pravo skladište minerala koji su ključni za zdravlje zglobova. Najviše sadrži kalijum, a to je mineral koji pomaže da se iz tela izbaci višak soli i vode, što znači da otoci oko kolena i članaka mogu da se smanje. Osim kalijuma, banana ima i magnezijum, a on opušta mišiće i čini da se zglobovi manje zatežu. Zamislite je kao prirodnu hranu za zglobove. Daje im ono što im nedostaje da bi radili bez bola. Ako je jedete redovno, banana ne samo da smiruje ukočenost, već pomaže i kostima da ostanu jače. Mnogi ljudi tek kad počnu da je koriste svakodnevno primete da se kreću lakše i da im zglobovi nisu više kao zarđali. Kurkuma je začin zlatne boje koji se vekovima koristi u narodnoj medicini, posebno u Indiji. Mnogi je znaju samo kao dodatak jelima, ali ona je zapravo moćan prirodni lek. Njena tajna je u sastojku koji se zove kurkumin. To je supstanca koja deluje kao prirodni borac protiv upale u telu. Kada su kolena ukočena i bolna, to obično znači da je prisutna upala, a kurkuma tu stupa na scenu. Ona smiruje te procese, smanjuje otok i bol, pa zglobovi postaju pokretljiviji. Redovno korišćenje kurkume daje telu snagu da se izbori sa hroničnim bolovima. Mnogi ljudi primećuju da im posle nedelju dana zglobovi postaju mekši i da više ne osjećaju onaj konstantni pritisak. Još jedna prednost je što kurkuma čisti organizam od toksina i pomaže cirkulaciji. Samo jedna kašika dnevno može da napravi veliku razliku i zato ovaj začin s pravom zovu zlatni prah zdravlja. Možda mislite da je crni biber samo začin koji daje ukus supi ili mesu, ali u ovom receptu on ima jednu veoma važnu ulogu. Biber sadrži supstancu koja se zove piperin, a ona pomaže da telo mnogo bolje iskoristi kurkumu. Bez bibera
kurkuma bi skoro samo prošla kroz telo i njen učinak bi bio slab. Ali kada se spoje, biber otvara put da kurkumin deluje snažno i brzo. To znači da se bol i upala u zglobovima smanjuju daleko efikasnije. Osim toga, crni biber sam po sebi poboljšava cirkulaciju i zagreva telo iznutra. Taj osjećaj topline pomaže ukočenim kolenima i ramenima da se opuste. I što je najlepše, potrebno je zaista malo, samo 1/8 kašičice. Dakle, iako je sićušan deo recepta, crni biber je ključan saveznik. On je mala tačka koja pravi ogromnu razliku u tome koliko će napitak delovati na vaše zglobove. Priprema ovog napitka je jednostavna i brza, a opet moćna. Uzmite jedan svež crni luk, oljuštite ga i iseckajte na krupnije komade. Dodajte jednu zrelu bananu, kašiku kurkume i prstohvat crnog bibera. Sve to stavite u blender i prelite sa 200 ml vode. Miksajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Pijte 1 čašu dnevno, najbolje ujutru na prazan stomak, jer tada telo najbolje upija hranljive materije. Ako želite blaži ukus, možete dodati još malo vode. Bitno je da budete redovni, već posle nedelju dana osjetit ćete promjenu u pokretljivosti i osjećaj olakšanja u zglobovima. Dragi moji, ako vas već dugo muče kolena i zglobovi, znajte da niste sami. Mnogi ljudi preko 60 osjećaju isti teret, bol, ukočenost, strah da će izgubiti pokretljivost. Ali priroda nas nikada nije ostavila bez rješenja. Ovaj jednostavan napitak, od samo nekoliko sastojaka koje svi imamo kod kuće, može da vam donese olakšanje i da vrati osmeh na lice. Nije potrebno skupo lečenje, niti gomila tableta koje opterećuju stomak. Nekada je dovoljno osloniti se na ono što nam je priroda već dala. Zato vas ohrabrujem da probate ovaj recept i da mi javite svoje utiske. Podelite u komentarima da li ste osjetili promjenu, koliko vam je pomoglo i naravno napišite odakle nas pratite da vidimo koliko daleko stiže ova zajednica. Svaki vaš korak bez bola je mali uspeh i velika pobjeda. Čuvajte svoje zdravlje, negujte svoje telo, jer svaki dan može da bude lakši i lepši kada se krećete bez bola.